guys, welcome back to my channel. I'm back with another request और ये रिक्वेस्ट किया मेरे भाई हैदर ने। तो इन्होंने एक सॉन्ग सजेस्ट किया। ये सॉन्ग लिया गया भाई दाग हृदय मूवी से और इसका जो नाम है वो है भालोबासा। तो सुनते हैं भाई की पसंद एंड रिएक्ट करते हैं। जो भी बातें होंगी बाद में करेंगे। तो चलो ओ वाओ, डांस बेस्ट सॉन्ग है। ভালোবাসার বর্ণমালা আমায় শেখালে, মিনি সুতার বকুল মালা আমায় পড়ালে, মালা আর খুলতে পারি না, চালা আর সইতে পারি না, বারুদ ছাড়া কাঠি দিয়ে আগুন লাগালে। डांस अच्छा हो रहा है। ভালোবাসার বর্ণমালা আমায় শেখালে, বিনি সুতার বকুল মালা আমায় পড়ালে, মালা আর খুলতে পারি না, জ্বালা আর সইতে পারি না, ও বারুদ ছাড়া কাঠি দিয়ে আগুন লাগালে। म्यूजिक काफी अच्छा साउंड कर रहा है। ভালোবাসার বর্ণমালা আমায় শেখালে, বিনি সুতার বকুল মালা আমায় পড়ালে। আকাশ থেকে দুটি তারা পড়লো তোমার চোখে, তাই তো আমি নয়ন তারা ডাকি তোমাকে। সাগর থেকে মিষ্টি হাওয়া লাগলো এসে বুকে, মনে হলো প্রেমের ছোঁয়া দিলে আমাকে। ও রংধনু রঙে রঙে মনটা রাঙালে, लोकेशंस काफी खूबसूरत है। বিনি সুতার বকুল মালা আমায় পড়ালে। वाओ, জনম জনম থাকবো তোমার বলছি শপথ করে, বাধা বিপদ যতই আসুক যাবো না ছেড়ে। এমন বাঁধন দিলে তুমি দূরে যাব না যে, মরণ হলেও রব আমি তোমারই মাঝে। জাদু মাখা কথা বলে পাগল বানালে, ভালোবাসার বর্ণমালা আমায় শেখালে, বিনি সুতার বকুল মালা আমায় পড়ালে, মালা আর খুলতে পারি না, জ্বালা আর সইতে পারি না, বারুদ ছাড়া কাঠি দিয়ে আগুন লাগালে। এ ভালোবাসার বর্ণমালা আমায় শেখালে, বিনি সুতার বকুল মালা আমায় পড়ালে। वाओ, अच्छा था यार और मुझे अच्छा लगा। मैं अगर इसको रेट करूँगा तो 100 to 80 हो सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और डांस बेस्ट सॉन्ग था, जो डांस था वो काफ़ी अच्छा दिखाया गया था।
बहरहाल म्यूजिक काफ़ी अट्रैक्टिव था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड ये किस किस का फेवरेट है आपने मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना, और तुम भी लोग भी इसी तरह से कमेंट्स करते रहो, तुम्हारा भाई रिएक्ट करता रहेगा। तो चलो मिलते हैं फिर एक नए रिएक्शन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।